Oke, tes 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi tugas saya di strategi bisnis, bukan pengantar bisnis ya, tapi udah strategi bisnis pariwisata. Kita akan langsung ke ini ya, yang ditanyakan tentang Tasgram. The system of strategy creation consists of 7 constituent. Ada unsur di sini. Nah, saya akan menjelaskan atau menerapkan, mengimplementasikannya langsung, dan saya juga menunjuk contoh ya. Ini untuk Hajan saya udah cek, sudah cukup baik gitu ya. Cuman nanti bisa di dipindahkan ke PPT ya, agar bisa dipresentasikan dan lebih mudah gitu untuk dikomunikasikan ke PPT. Nah, ini udah bagus ya, dari mana? Dari jurnal ya, dari penelitian ilmiah. Di mana sih tadi ini ya, kalau bisa dicek juga ya, ini tahun berapa ya, dan apa ini, skripsi atau apa ya. Oke, kita akan mulai saja mempersingkat waktu. Ini ya, saya membuat PPT presentasinya seperti ini, ada 30 slide. Jadi yang saya bahas ini pernah dibahas ya sama Vivi kalau nggak salah di tugas pariwisata digital tentang Airbnb. Nah, ini saya coba masukkan di Tasgram ini seperti apa. Ya, ini sedikit ini aja ya. Ini pendirinya ada 3 orang ini. Oke, kita lanjut next. Ini juga adalah tampilannya di website seperti ini. Oke, ini jadi thinking ya. Jadi yang dipikirkan, jadi saya ambil dari beberapa sumber. Dari kegiatan conference di San Francisco, United States Amerika, di Amerika, lahirlah demand, adalah kebutuhan ya. Ada kebutuhan di situ. Joe Gebbia, Franceschi, and Nathan Blesinchak ini mempunyai supply-nya adalah ini ya, kamar kosong dan beberapa fasilitas lainnya. Mereka sepakat ya, bertiga ini sepakat akhirnya membuat semacam aplikasi, dan akhirnya jadilah Airbnb. Salah satu dari 3 orang ini adalah lulusan dari engineer ya, teknologi informasi ya, teknologi informasi, insinyur dari teknologi informasi, dan akhirnya bisa melahirkan konsep Airbnb ini. Airbnb was born in 2007 when 2 hosts welcomed 3 guests to their San Francisco home, and has since grown to 4 million hosts who have welcomed more than 1 billion guests in almost every country across the globe. Jadi cakupannya luas ya si Airbnb ini, yang sebelumnya masih dikuasai oleh pasar hotel ya, karena ini dia mencakupnya di kayak guest house gitu ya. Oke, ini ada secara de facto, secara faktualnya seperti ini. 6 million active listing worldwide, 4 million plus house and on Airbnb. Nah, ini yang tergabungnya 100 key cities and ini kita ya, 100,000 cities and town with active Airbnb listing tahun 2021 semua. Yang terbaru ini ya, Earth by Host All Time. Lumayan juga nih kalau ada yang mau berkontribusi atau bermitra dengan Airbnb. Kalau Oyo India ya. Oke, ini ya, ini udah mulai analisis. Saya ambil dari website seperti ini. Saya nggak usah baca semua lah ya. Ini bisa dibaca di sini ya. Timelinenya, story timelinenya 2009, ada beberapa yang ini soalnya kalau diklik ini breakdown udah panjang lagi. Ini yang pentingnya saja ya, yang pentingnya saja di sini jadi headline-nya. Oke, ini 2010, 2011, 2012 banyak ya. Nah, ini masih analisis ya, analisis dia, kita pakai dari sini ya, story timeline bisa dianalisis 2015,
2016, 2017 ya, ini angka-angka ya berdasarkan revenue yang mereka hasilkan ya. 2018, 2019, 2020 misalnya terakhir ya 2010. Nah di sini kenapa saya pakai unsoft metric? Nah coba kita cek lagi di sini. Saya pakai unsoft metric karena di sini berbicara dengan analyzing text correcting analysis of information necessary for taking strategic decision. Nah di sini toolsnya yang diperlukan salah satunya ada unsoft metric. Nah di sini tadi mana? Oke, tadi ke klik ya. Oke, ini di sini ada existing, new, marketnya di sini existing sama juga new existing, market penetration tentang Airbnb. Di sini market penetration involve the sale of existing product to existing market. The combination Airbnb marketplace use market penetration strategy extensively. Airbnb marketing strategy and exceptional customer service play instrument role in engaging in market penetration by Airbnb. Jadi pemasarannya dari strategi pemasarannya cukup baik ya si Airbnb ini, ditambah dengan customer service-nya juga ya, memainkan peranan yang baik untuk menjangkau pasar. Product development, the strategy associated with developing new product to sell to existing market. Product development is one of the main growth strategy for the global rental and experience platform. Specifically, starting only as a short-term accommodation provider in 2008, Airbnb consistently increased its service portfolio to include experience, adventure, and restaurant services. Ini ya portofolionya yang dikembangkan. Market development strategy refer to finding new market for existing product. The global rental and experience platform aggressively engage in market development. Airbnb started its operation in San Francisco, California, and today it's have more than 6 million listings in more than 191 countries and regions worldwide. Okay, moreover, there are about how much? 100,000 cities with Airbnb listing. Wah, ini angka yang lumayan spektakuler ya. Diversification can be explained as developing new product to sell to new market. The global lodging company has engaged in diversification business strategy number of times, entering the industry as cost-effective accommodation provider for cost-conscious traveler. Airbnb has diversified the business to also serve premium market segment with respective offerings such as villas, mansion, and even castle. Wah, diversifikasi produknya cukup banyak juga ya. Saya kira kalau di Indonesia cuma rumah aja sebagai guest house ya. Ternyata dia mungkin kalau di Indonesia semacam gedung gedung yang di Bogor tuh ya, gedung presiden mungkin disewain juga sama dia ya kalau bisa. Oke, kita lanjut ya. Strateginya ya, ini ada cuitannya dari salah satu foundernya, Brian Chesky. Starting today, I'm loving on Airbnb. I'll be staying in different town or city every couple weeks. Chesky said Airbnb plan to capture this new segment into gendered experience that make customers feel as to they are living in community rather than traveling to a temporary destination. Jadi membuat menangkap segmen di mana customernya secara umum pengalamannya merasa di komunitasnya, tinggal di komunitasnya, tidak seperti traveling, jadi feel like home. Didn't over specific on how the home rental company will go about accommodating that, but he said improvement to its service will arrive in time for executive travel this summer. Ya, ini strateginya. Tujuannya apa? Goalnya Airbnb mission to create a world where anyone can belong anywhere, katanya. Semua orang bisa
berkunjung kemanapun, and we are focused on creating an end-to-end travel platform that will handle every part of your trip. Pokoknya dia kayak di sini Traveloka ya yang paling jago ya. Risknya, xenophobia itu apa Pak? It's also challenging Airbnb platform Edelman Luka and Sabine dari risetnya found evidence of ada rasis ya, wherein application from guests with African American names were 60% less likely to be accepted than identical guests with distinctive white names. Oke, jadi ini ada rasis ya, orang kulit hitam ini kurang di ini ya kemudian dengan baik. Oke, selanjutnya di Types of Risk in Marketing Literature, ini saya ambil juga dari Malazizi et al. 2018 risetnya. Saya nggak usah baca kali ya. Jadi risk itu ada banyak, ada 5 ya, ada financial, ada fungsional, ada physical, ada political, dan physiological. Nah kalau yang tadi itu di bagian service ya, berarti fungsional risk ya. Oke, ini ya. Tapi ini Airbnb semua ya, Airbnb semua yang riset-risetnya ya. Sebenarnya Airbnb which now for short-term lodging platform now offer to facilitate event and activities experience. However, potential risk can need to be fully vetted and considered. Physical risk, safety and security risk, specifically damage to the property. Airbnb hosts also are facing liability risk because most home owner and renter insurance policy do not cover legal commercial activity in the home. Ini masalah ini ya. Asuransi nanti propertinya gimana nih, kan kita dipakai sama orang, terus safety sama risknya gimana ya, security-nya juga, misalkan kita menampung orang teroris gitu atau penjahat ya, penjahat luar negeri gitu ya yang dicari. Oke, ini langsung di action sama Airbnb, community commitment. Airbnb believe everyone in the BRB community should be held to a standard that goes above and beyond what is required by law. Beginning November 1, 2016, everyone who use Airbnb around the world will be asked to affirmatively agree to uphold the following commitment before they look a listing itself. Ini ada semacam term and kondisinya ya, jadi nggak sembarangan, nanti harus ada konsekuensinya, jadi nggak sembarangan. Including the growth of inside book listing, ada banyak ya, 3 slide sama 20 slide ya. New non discrimination ini udah dijawab ya di actionnya yang tadi tentang rasis. A permanent full-time product team to fight bias and promote diversity. Airbnb has assembled a permanent team of engineers, data scientists, researchers, and designer who sole purpose into advanced belonging and inclusion to root out bias. Ini punya full timnya ya, product timnya tuh ada banyak, ada scientist dan researcher nih, penting banget. Kalau saya jadi researcher di sini menarik juga ya. Oke, lanjut. Masih di action, going beyond photo. Profile photo help host and guests get to know one another and can serve an important security filter. At the same time, some have asked Airbnb to remove profile photo from the platform. Airbnb new product team dedicated to fighting discrimination will explain with reducing the prominence of guest photos in the booking process and enhance other part of host and guest profile with objective information. Enforcing the rules and supporting our community to improve its response to discrimination compliance and better enforce its policy. Airbnb overhauled its enforcement protocol. The team developed new tools to quickly and reliably route concern regarding discrimination to a group of trained citizens who are dedicated to both identifying and combating discrimination. Oke, ini masih banyak actionnya ya. Saya nggak baca ya, karena ini kan sebenarnya saya kasih contoh aja. Kurang lebih seperti ini ya. Ada open door, ini masih di yang tadi, masih di action juga. Ini dari websitenya, apa yang dia lakukan dengan ada tantangan dirinya. Oke, ini monitoringnya, jadi saya analisis ada 2 ya. Untuk si Airbnb sendiri, use camera and recording devices to help provide host and guests with a peace of mind. Security measures like security camera and noise monitoring device are allowed as long as they are clearly discussed
disclosed in the listing description and don't infringe on other person privacy. Rules about devices apply to all camera, recording devices, smart device, and monitoring. Oke, ini jadi ada aturan seperti ini ya, nggak sembarangan bisa ngambil ini ya, ada kameranya ya, tapi nggak sembarangan ngambil kameranya. Oke, untuk partnernya, using our profile dashboard to make strategic decision with more control over your intelligence, it easier to meet your goal. Ini apa nanti di detailnya di slide berikutnya. Did you know that Ariel has hidden camera problem? Wah, ini serem juga ya, ternyata emang ada kameranya dia. Ini oke, ini tadi ya untuk si mitra-mitranya, ada monitoringnya, view the metric you can track include occupancy rate, average night rate. Jadi kita bisa cek langsung ya properti kita yang kerjasama dengan Airbnb, kita udah dapat hasil apa aja dari sini, dari monitoringnya. Oke, yang terakhir ini adalah referensinya. Jadi ada banyak ya, Hajan, dan yang lainnya juga nanti bisa ikuti contoh saya. Jadi nggak satu sumber aja gitu ya. Kita mengakses butuh banyak ya banyak juga. Tapi jangan sampai lupa sumber yang paling valid adalah berdasarkan riset. Dan saya ambil dari risetnya Malazizi, Naib Malazizi ya, 2018 Risk Perception of Airbnb Host. Nah ini saya ambil, yang lainnya juga ada di sini ya, dari beberapa. Oke, kalau ada pertanyaan bisa di kolom Edmodo ya, kolom komentar YouTube juga. Enggak lah, Edmodo aja, atau kita langsung diskusi di grup Telegram saya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.